Hay mga kabangag sa ilong, ang dramang Basura Ka Lang. Kasinuat ni Francis Eliaga, Ginhawa Delfin Isparis, ipasundayag diha sa Aurelio C. Pipito Sr. Sports Complex, Proper San Vicente, Liloan, Cebu, karong Abril 20, 2024. Kini obos pag-sponsor ni Kapitan Victor Comendador ug sa iyang mga konsehalis ug ni Elvira Hironco nga atong chapel president ug sa iyang mga miyembro. Kini obos magpaningkamot ni Alex Hironco. Osbodago karong Abril 20, magkita-kita ta diha ug maglingaw. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your feed is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love the Chicken McDo. So much to love. Love the Chicken McDo. Kailang hinihintay. You better try. Better Chicken McDo. Much malaki, much crispier, much juicier versus previous recipe. Order now via dine-in, McDelivery, and drive-thru. Life Extension Vitamin D3. I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The #1 vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. This time check is brought to you by Try the new Surf, now with instant bango at instant puti. Best ever humot. Sinaw sa kaputi, murag mahal kayo. Base sa technical nga pagsulay kumpara sa sabon ni Brand X sa polyester. Said Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og said Panyawan Capsule with Mangustin. Irregular man gyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nay nakasulti sa kuha nga i-try nako said Panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang gyud ako, grabe, sobra. Said Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland de la Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya. Lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO.